जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हन त्रो जमे अमरनाथ यात्री निवास संग बुनियाद। अत मौकस पे मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ते मौजूद। संग बुनियाद त्रावन पत वोन मनोज सिन्हन जे लुकन ये बेहतर सहूलियात फराहम करन। यात्री निवास 2000 यात्रियन खतर गुंजाइश। LG वोन जे यात्री निवास इन श्रीनगरस मज ते बनावन। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हन त्रो जमे अमरनाथ यात्रा निवास संग बुनियाद आज तो अत मौकस पे तिमन सत मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ते मौजूद। तुह वनो जे मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी दोन दोहन पे जम्मू कश्मीर किस दौरस पे आज तिहंद दौरुक दयम दौह। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे मुकम्मल तौर पर की है और हर कोशिश होगी देश भर से जो श्रद्धालु आए वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं। बाबा का तो दर्शन करें ही, यहाँ के लोगों की जो मूल विरासत है उसे भी अनुभव करें। ये सच है कि इस बार बर्फबारी ज्यादा हुई थी, लेकिन BRO ट्रैक का काम कर रहा है, 15 जून तक काम पूरा हो जाएगा। मैं आभारी हूँ ONGC का और उसके चेयरमैन माननीय मंत्री जी का, हरदीप पुरी जी का। ONGC ने 51 करोड़ रुपए इस यात्री भवन के निर्माण के लिए दिया है और आप सबने सुना 4 भवन और यात्रियों के लिए बनाने में मंत्री जी मदद करेंगे। ONGC और मिनरल कॉर्पोरेशन के सहयोग से पूरा होगा। 2 जमीन मैंने अपने भाषण में जिक्र किया था, एक बालटाल और एक जैसे आप कश्मीर में प्रवेश करेंगे जहां वालनट फैक्ट्री थी उसके बगल में 2 जमीन आवंटित हो गई है। मुनवान कैम्प के पास भी हम जमीन देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके कारण सुविधाएं काफी बढ़ेंगी। और एक जो प्रमुख बात मैंने बताई, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर चंदनबाड़ी से पंचतरणी संगम ताप होते हुए बालटाल तक की सड़क की DPR बना रही है। वो एडवांस स्टेज में है। पर DPR पूरी हो जाए तो उस सड़क का निर्माण भी भारत सरकार के सहयोग से हम कराना चाहते हैं। सड़क निर्माण के बाद मैं मानता हूं कि हमको यात्रा का समय भी अधिक मिलेगा, जो चुनौतियां वो भी हमारी कम होंगी और संगम ताप से बाबा की दूरी केवल 2 किलोमीटर होगी। मैं आप सबके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि समय समय पर आप लोग इस यात्रा के प्रति भी और देश भर के भक्तों के प्रति भी सद्भावना रखते हैं। आजादी के बाद पहली बार G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का आयोजन हुआ और मैं कह सकता हूं कि यहाँ के लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया। जम्मू कश्मीर के निवासियों के सहयोग के कारण, प्रशासन की प्रतिबद्धता और सिक्योरिटी फोर्सेस की सजगता के कारण एक नया इतिहास जम्मू कश्मीर में बना है। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे शुभ अवसर पर मैं पर्सनली आ पाया। वो इसलिए आ पाया कि मनोज सिन्हा जी ने मुझे बुलाया। अगर जब ऐसा प्रपोजल आता है तो मेरे को बोला कि अरुण जी ने सिर्फ 51 करोड़, तो मैं हंस के उनसे पूछ रहा था, मैं पूछा था कि इसमें क्या आपको कोई हाथ तंग तो नहीं है? इसे नहीं, हाथ तंग नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हम ऐसी प्रोजेक्ट्स को और हमारी तरफ से सपोर्ट जाए। तो फिर मैं मनोज जी के साथ बैठा था, मेरी पुरानी इनके साथ मित्रता है। मैंने कहा आप रुक क्यों रहे हो, थोड़ा सा करिए। तो इन्होंने कर दिया कि 4 और बनवाना चाहते हैं। और ये मैंने तो 5-6 महीने की इसलिए की क्योंकि हम लोग अब जैसे अब जून में महीने में आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग बाद में जाके और चीजों में व्यस्त हो जाएंगे, तो आप 4-5 महीने। पर इन्होंने कहा नहीं 1 महीने में करे। तो मैंने आपको मैं यहां ही पब्लिक फोरम में वादा करता हूं, आप जैसे प्रपोजल बनाएंगे अरुण जी के और हमारे यहां, उसमें 2-3 हफ्ते भी नहीं लगेंगे। तो अगर कल परसों आप भेज दें तो हम आपको इसकी जो भी अप्रूवल्स है, 4 और सेंटर या जो भी आप अच्छे प्रोजेक्ट बनाना चाहे, मैं आपको इसकी इमीडिएटली अप्रूवल्स आपसे कह के भिजवा दूंगा। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी सुंद वनुन कि दफा 73 खत्म सपदन वन जम्मू कश्मीर मज तरक्की हुंद नो वक्त शुरू गोमुत। तिमो वोन कि कशीर हिंद सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर गसन सती जम्मू कश्मीर मज सेठा सरमायाकारी। मरकजी वजीरन वोन कि इन वाले दोहन मज यी कशीर मज अख सरमायाकारी समिट तो मुनक्किद करना। जब से धारा 370 और 35A हटाई गई हैं, उसके बाद यू हैव सीन ए स्टेडी
and very fast changing scene in Jammu and Kashmir. एक फंडामेंटल सबमिशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. अगर आपके यहां सिक्योरिटी सिचुएशन परमिट करेगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी. और जब से आर्टिकल 370 एंड 35A हैव बीन एब्रोगेटेड, उसके बाद यू हैव सीन द ग्राउंड सिचुएशन चेंजिंग. कुछ महीने पहले मैंने एक हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के थ्रू एक मैंने रियल एस्टेट समिट करवाई थी. अभी हम आगे एक और करने जा रहे हैं श्रीनगर में. तो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल जो है, यू कैन नाउ बिगिन टू रियलाइज दैट. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला दियुत इलेक्शनस मुतलिक बयान. उमर अब्दुल्ला वोन जे इलेक्शन सोन हक अम बापत बेछो न सरकारस ब्रो. तिमो वोन जे अगर यमन सोन हक छीन तसल्ली छ मिलान तेल करिन तसल्ली. अस ति पन इज्जत अस झुकव न यमन ब्रोह कुन की. बाकी इलेक्शन कमीशन छ अमुक जवाब दे. ना करें. मैंने बार बार कहा ना, हम कोई भूखे नंगे नहीं हैं कि हम घुटनों पे उतर के इनके सामने भीख मांगेंगे. इलेक्शन हमारा हक है. अगर ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीनना चाहते हैं और इनको हमारा हक छीन के कोई बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है तो करें. हम अब हमारी भी थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज्जत है. हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे. बाकी इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए. हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहते हैं. क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि यहाँ वैक्यूम है? ने कहा, ही सेड देयर इज अ वैक्यूम, दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड. अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को उस वक्त वैक्यूम नजर आया तो वो वैक्यूम क्यों नहीं भर रहे? क्या मजबूरी है? क्या प्रेशर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि वो इलेक्शन यहाँ डिले करा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जरा हिम्मत से कहें, हमारे ऊपर प्रेशर है, हम इलेक्शन करा नहीं सकते. क्योंकि एक तरफ से तो आप कहते हो वैक्यूम है, दूसरी तरफ से आप उस वैक्यूम को फिल करने के लिए तैयार नहीं हो. कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है. सर, हालात को देखते हुए कल भी जनरल ने कहा, जोसेफ ने कहा कि अभी ऐसे हालात नहीं है कि यहाँ से मिलिट्री की जो है कमी की जाए. एक तरह से गवर्नमेंट बोल रही है कि हालात बिल्कुल ठीक है, G20 कराया. हम खुद कहते हैं हालात ठीक नहीं है. जनरल साहब भी कह रहे हैं हालात ठीक नहीं. हम भी कह रहे हैं ना आपके हालात बिगड़ गए हैं. ऐसे ऐसे इलाकों में आज आपको मिलिटेंसी नजर आ रही है जिन इलाकों को मिलिटेंसी से बिल्कुल साफ कर दिया गया था. श्रीनगर गवर्नमेंट HSS गुंड हसी भटिक प्रिंसिपल शबीर अहमद मीर आमद छेड़छाड़ करने किस केसस मज अरेस्ट करने. शबीर अहमद मीरस खिलाफ शालटेंग पुलिस स्टेशनस मज केस आमुद दर्ज करने. गवर्नमेंट HSS गंड हसी भटिक इंतजामियन शबीर अहमद मुअत्तल कोरमुत. डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन याथ मामलस मज इंक्वायरी हिंद अहकामात जारी आमद करने. मुतलहिद अहकामात अकिस कोर सत फोनस पे गलत अंदाजस मज कथ करने की वजह से आमद दिन यमुक सोशल मीडिया पे ऑडियो वनकस वायरल गोमुत. सन नुमाइंद मुनीर वनकस बराह रास्त अस जुड़ेमुत. मुनीर, यह पूरा मामला क्या? मुनजा इत पे जन तुम वो कि आज आव यह केस बाज़ाब्त आव अरेस्ट करने शबीर साहब प्रिंसिपल अत गोंड हसी बट हायर सेकेंडरी मज तो इन यह इल्जाम मोलेस्टेशन केस इत पे छेड़छाड़ मामला ये मज ऑडियो वायरल वनकस सोशल मीडिया पे तमिक इल्जाम अकिस कोर सम गलत अंदाज मज कत कर मगर हकीकत हेको नुस वन कि क्या दलील तिक पुलिसन कोर यह अरेस्ट तो अत मज पुलिस तहकीकात करान तो अम पे तहकीकात पूर पूछ गश पूर गश तो तम पे पुलिस पन प्रेस बयान ब्रोह कुन दी तो क्या हकीकत अत मज फिलहाल हेको यह वन आव अरेस्ट कर अमिश इल्जाम यह पे सोशल मीडिया पे ऑडियो वायरल फोन ऑडियो तो तथ मुतलिक तथ इल्जाम मज तथ मामलस मुतलिक आव यह अरेस्ट कर तो अत मुतलिक सिविल सेक्रेटरेट तिमो कोर बाज़ाब्त ऑर्डर अख ये मज मुअत्तल आव फिलहाल कर सस्पेंड आव कर तो यह अटैच कर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से तिमन आव बाज़ाब्त अत हुक्मनामा मज यह वन तिम कर एनक्वायरी टीम यह बहना तो तिमन पन
رپورٹ اخ سہ تمن سبمٹ کرن تو ون وچھو یت پہ زن یہ پرنسپل ہائر سیکنڈری مز ات بچہ پران باقی چیز تو یت پہ زن پولیسن پن پوچھ تاچھ تو پن تحقیقات تمو شروع کر تو ام پتہ یہ برو کن امچ حقیقت کیا تو ون ات مز سو حقیقت برو کن آئی کن کہ دلیل کیا فی الحال یتوی زی سوشل میڈیا پہ آڈیو وائرل تو تک متعلق آو یہ اریسٹ کرنے یم آئی رات کیت اریسٹ کرنے تو آج پولیس سٹیشنس مز بند تو ان تک آو ایف آئی آر درج کرنے مختلف دفعاتن تحت تو ون پوچھ تاچھ جاری اس کر اس ایس پی ویسٹرن سری نگر تمن ست کر کت بات تمو وون ات مز ون تحقیقات کران تو یہ برو کن ات متعلق بی تین برو کن تو سہ تمہ سات میڈیا برو کن یا ون تو فی الحال وچو ات کیا نیرِ کیا معاملہ ات روٗدمُت بیک گراؤنڈ کیا تو یہ معاملہ کت پہ گو سٹارٹ یہ آڈیو وائرل گومت ات مز یہ لڑکی کیا یہ امی سکول ہندی سٹوڈنٹ یا یس یہ بات چیت غیر مہذب کت گمت یہ آؤٹ آف سکول پہ کھانا لڑکی کن ہندی سٹوڈنٹو مز کھانا منظم ون گو نا کلیر کہین یہ ایم اے سکول ایم اے ہائر سیکنڈری ہز بچی کن یہ آؤٹ سائڈ تو ون گو نا سہ کلیر کہین تاز اس کرے واریاہ کوشش وچھو تو مگر ون یہ کلیر گژھان کہین یہ بچی تو چھت کتچ تو مگر پولیسن یوتان پن بیانس مز تون تو پولیسن یتس کالس وون تم ون تحقیقات کران تمو تہ وون ہیکو نا ون لڑکی ہند اس ناو یا باقی چیز تم ہیکو نا شیئر کرت کہین تم ہیکو نا ونت کہین یتس کالس تو تہذ تحقیقات ات متعلق پور گژھِ تو پولیسن تہ تھو فی الحال سہ گئی رازس مز بچی ہند ناو تہ بچی ہند ساری یم تہ معاملات گرک حال چال تو یتھے پولیس ات متعلق ون یہ ایم اے سکول بیٚیہِ کُنہِ جایہِ ہٕنٛز چھا تو تمہِ پتہ ہیکو ات پہ بیٚیہِ کتھ بات کرتھ ہیکو پنن سامعیٖنن یہ ؤنِتھ. بالکل منیر کیس آمت درج کرنے تو ات متعلق پولیس ونکس تحقیقات کران تمہ پتہ یہ کی نت کی ون یہ تصویر گژھِ جانچ پتہ صاف کہ آخر یہ پورٕ معاملہ کیا. منیر تہد سٹھا شکریہ. وقفہ پتہ تہد خیر مقدم 7 ؤری برہ تصور کرنے آمت سخت سازی پیپر ماشی ہند اخ قسم یت مز خام کاغذک پلپک استعمال کرنے. یہ کاشر آرٹ فارم معروف پیپر ماشی ہز ٹیکنیک ست ملان مگر ات مز اکس منفرد اندازس مز تیار کرنے تو امہ ٹیکنیک ست اخ خوبصورت تو خوشون رنگین نمون یوان. افسوسک مقام یہ قدیم ٹیکنیک خطرس مز. کل 45 فنکار ون یت کاریگر ست تو بی پیپر ماشی ہند پلپ دروگ گھنہ کہ وجہ ست یہ آرٹ زند روزن باپت ون جدوجہد کران. پیپر ماشی اصلی یہ پیپر ماشی نقاشی الگ سہ تہد آرٹ الگ سون آرٹ الگ یمن آرٹزن گوس یہ سا یہ آسن پینشن اگر آسہ پینشن گو واریاہ ٹھیک کیازِ بہٕ چھُس 65 وُہر ونکین چھُس نہٕ تیٖژ کٲم ہٮ۪کان کٔرِتھ حظ کینٛہہ کیازِ 60 ؤری پتہٕ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گورمنٹ ایمپلاے تہِ چھُ گژھان حظ یہِ رِٹایر تٔمِس چھُ پینشن روزان اَسہِ تہِ گوٚژھ روزُن اِنشاء اللہ پینشن تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ. یہ پوٚز کہ یُس پیپر پلپ چھُ یہِ گوٚو واریاہ درٛوگ کیازِ کاغذ چھُنہٕ سہل مِلان کینٛہہ اوٚتامَتھ ٲسۍ أسۍ نارملی ہر کُنہِ جایہِ کاغذ تُلان تہٕ اَنان مگر وۄنۍ چھُ واریاہ مُشکل گوٚمُت کاغذ اَنُن کیازِ یہِ چھُ واریاہ درٛوگ گوٚو اتھ حدس تام کہ پٔتمہِ مطلب کینٛہو کووِڈ پٮ۪ٹھ اگر أسۍ وٕچھو یہِ گوٚو واریاہ درٛوگ تمہِ کِنۍ چھُ یُس سٲنۍ یِم أسۍ چیٖز چھِ بناوان تتھ منٛز تہِ چھِ تھوڑا بہت پرایسنگ منٛز أسۍ مطلب قۭمتس منٛز کران ہُریر. اگر اسہِ کرے محمود صٲب چھُ ڈایریکٹر ہینڈی کرافٹ اسہِ کرے تٔمِس سۭتۍ تہِ کتھ تہٕ تٔمۍ کرنایے أسۍ تتہِ تہِ اکھ زٕ میٖٹنگ کیاہ چھِ اتھ ونان اتہِ حظ اتہِ کشمیٖر یونیورسٹی سۭتۍ تہٕ مگر تۄہہِ چھو پایی سُہ گورمنٹ پروسیس تہٕ سُہ چھُنہٕ مےٚ وننٕچ ضروٗرت کینٛہہ کہِ لُکھ چھِ سمجھدار تِم چھِ پانے سمجھان تہٕ کیاہ چھِ اتھ ونان اسہِ کرے تِمن سٮ۪ٹھاہ کوٗشش کہِ تُہۍ دیٖتو اسہِ یہِ کاغذ تاکہِ یۄس یہِ سٲنۍ انڈسٹری چھِ پیپر میشی انڈسٹری چھِ یہِ گژھِ ہا تھوڑا بوٗسٹ. وادی کشیر مز بڑیو جنگلی جانورن ہند نہ صرف تعداد بلکہ آبادی مز بڑے جنگلی جانورن ہند حملہ تہ واریاہ. اس سلسلس مز یل زن محکمہ وائلڈ لائفن تہ کر سٹھا محنت رٹک واریاہ جنگلی جانور تاہم واریاہ لوک تہ گئی زخمی تو لوکن مز تہ بڑیو تشویش. لوکن ہند ونن چھ کہ محکمہ تو سرکارس پزِ ات معاملس پہ غور و فکر کرن تاکہ لوک تہ ین بچاونہ تو جنگلی جانور ہند تہ یہ تحفظ یقینی بناونہ. نار دِوان چھِ جنگلی جانور ہُنٛد تحفظ تَتہِ چھُ اِنسٲنی بٔستین ہُنٛد تحفظ تہِ لٲزمی
यह डकी छुपे कत कि आजकल क्या तादाद बढ़ोमुत जंगली जानवरन हुंद इंसानी बस्तियन कुन तुंद रुख। हालांकि कस्बन अंदर तवन लबन शहरन अंदर तवन लबन यह अलार्मिंग सिग्नल यह गौर तलब मामला। बहुत मोन मान कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट योत अम खतर काफी वनकस पज सरकारस या बाकी यम कंसर्न डिपार्टमेंट अत पजन तिमन बड़ हिकमत अमली सान कह तदाबीर कर तम प्रोटोकॉल बनावन ताकि ये इंसान त बचे इन जंगली जानवर नश तो जंगली जानवर बजात खुद त बचे पान ब्रोट डिफारेस्टेशन प्रत कि डिफारेस्टेशन हसा गई तो अमिक गर्ज खतर जंगली जानवर योर। दोम कत मरकजी सरकार तक कंपस स्कीम अंडर कोर महकमन तह कोशिश कि जंगल हसा गंडो तो मगर तत कर ब्या स्कीम ये कि हसा जंगलस मज याड़ वाड़ ड्रठन तो प्लांटेशन आई कर मतलब तिमन मेवन मेव कुलन हज यम किन जन तमिस खुराक तस पाथन या सह प्लांटेशन आई कर सह सक्सेस गम तम किन तम कुल फस्ट बेल कुल जंगली जानवर खेवान तो या तमिस कह कमजोरी तो नत जंगली जानवर हूं बस्तियन हूं रुख अत मन महकम जिम्मेवार कह पे जिम्मेवारी आयत सपदन अस पज वक्तन फवक्तन अगर जंगली जानवर बस्ती कुन आव तह महकमो सत रब्त कर। सन नुमाइंद ज़हूर वनकस बराह रास्त सत जुड़े ज़हूर लुक तशवीशस मज मुबतला तो लुकन हुंद वनुन कि जंगली जानवरन हुंद हमल बढ़ियमत अत क्या वजह कि जंगली जानवर यम तिम इंसानी आबादी कुन यवान तो यम हमल वन अत मज वन इजाफ गोमुत। बिल्कुल मुनज़ा बह पाव तुम चेतस कि अगर रेत ज रेत ब्रो वो फिगर्स तिम यह बयान करान कि जंगली जानवरन हुंद रेजिडेंशियल एरियान कुन रुख करुन और अत सिलसिलस मज वारियन जायन मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट और अत सिलसिलस मज वारिया लुक जख्मी गसन और अत सत वनो बह यह कत कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट तिहज कार्रवाई और अगर कुलगाम ची कत करो कुलगामिस मज पतमिस अकिस हफ्तस मज रटिक 5 यम जन हापत तिम रटिक तो तिम नियक लेटर ऑन वाइल्ड लाइफ सेंचुरियन मज मगर वनुक मतलब यह कि यम जन लोकल पॉपुलेशन लोकल एरियाज जंगली जानवर आए दिन यमन लोकल रेजिडेंशियल एरियाज तिमन हुंद रुख करन इवन अगर वनो कि यम जन फिगर्स या यम जन वीडियोज सरफेस गसन यम जन कह वीडियोज वायरल त गई तिमन मज साफ आया कि यम जन अर्बन सिटीजन हुंद रुख त करान यम जंगली जानवर और अस कर अत सिलसिलस मज यम जन वाइल्ड लाइफ वार्डन साउथ रऊफ जरगर तिमन कर कत तिमो वन कह फिगर्स तिमन फिगर्सन मज साफ लगभग अगर हापतन हज कत करो 60 पे 70 तान हापत अत सिलसिलस मज अगर लेपर्डन हज कत करो तिम त लगभग 40-50 या बाकी जंगली जानवर और आए दिन अगर फिगर्स वो यम थोड़ा रेज गसन राइज गसन अत खासा वजह ये कि जन अस लुकन सत कत कर तिमन हुंद वन कि जंगलन मज जन मैन इंटरफेरेंस लुकन हज इंटरफेरेंस सह बोड़ बार रीजन और अत सम जन जंगलन मज अगर वाइल्ड लाइफ एरियाज वो यम जन सेंचुरीज तत जंगली जानवर खतर फल फ्रूट मेव वगैरह चूँकि सह चीज़ तथ मन शायद वारिया कमी लबन और वजह यह कि यम जंगली जानवर मकामी आबादियन हुंद रुख करन और यह बड़ तशवीशनाक सूरत हाल तहन मामलन मज क्योंकि वन यह मकई हुंद सीजन तह जन मकई सह गई तैयार और मकाई डारन मज हापत आसन खटित और अत सिलसिलस मज एडवाइजरी महकमन जारी कर्म कि जन मकाई डार या यम जन बागात तिमन मज पज सठा हेस कर लुकन और तिमन पज बड़ एहतियात सान इन बागन मज गसन मगर मुनज़ा यह बड़ बार अलार्मिंग सिचुएशन बिल्कुल ज़हूर तशवीश मगर ये याद थवन जरूरी कि ये हैबिटेट दोनवनी हिंद खतर इंसान तो जानवरन खतर तो अत मज तवाजुन बराबर थवन जरूरी इंसान ये याद थवन कि अक्सी नेचरस मज दोनवनी को एग्जिस्ट करुन तो अत मुतलिक न सिर्फ महकमे वाइल्ड लाइफ बल्कि लुकन ते पन रेस्पॉन्सिबिलिटी बराबर निभावन। ज़हूर तुहद सठा सठा शुक्रिया।
श्रीनगर سورک مکین آلود گمت آنچار جھیل کی وجہ سے سٹھا پریشان. آنچار جھیل یس اکہ وقت سیاحن ہند توجہ مرکز آز آلود تو بنجر زمینس مز تبدیل گومت. مکینہ وون یہ جھیل آلودگی کی وجہ سے تو انتظامیہ لاپرواہی باپت تیزی سان ثمراونہ یوان. مکینہ وون ات جھیلس مز ون آبی حیات کم گمت. لکو جھیلس صاف کرنچ تو ناجائز قبضہ ہٹاونچ انتظامیہ ست مانگ کرمز. یہ کھین کھند کن بلکہ تیل یت نلکہ کی یت آج آب سانہ ماجہ بین آب کھلان یار بلا پہ ناگہ پہ یہ کھان نوس انفیکشن نوس کہین. آج تھی وچان آلودگی کیا آلودگی کۭژاہ چھِ گندگی کۭژاہ چھِ یِم زن سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ وسان یور یاربل ڈیرٕ کھالان والان مطلب یِمن کامہِ چھِ گژھان زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ چھِ گژھان تِم بِچارِ چھِ بٮ۪مار گژھان بُزرگ چھِ تِم چھِ بٮ۪مار اکثر چھِ اِنفیکشن گژھان. یہِ چھِو تُہۍ وٕچھان گندگی پانہٕ اتھ چھنہٕ وننٕچ تہِ ضروٗرت کینٛہہ. أسۍ چھِ کران مودبان گُزٲرِش حکوٗمتس یتھ اگر کینٛہہ کرہن اکھ ٲس یتھ بَرٲے ترٛاوٕنۍ. جوان چھِ بُزرگ چھِ نیبرٕ چھُنہٕ بنان نیرُن سۄ گندگی چھِ لہذا یتھ گوٚژھ کہِ تیُتھ حسابہ بٮ۪مار چھُ پیوان انسان راتھ کیُتھ نِمون کوٚت وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ پرابلم یتھ ٲس گندگی یتھ چھُنہٕ بنان سُلہِ ژیٖرۍ نیرُنٕے گۄڈٕ اوس یہِ فٔسٹ کلاس. مان ژٕ ہوا اوسس تھوٚپ وۄنۍ ییٚمہِ موٗجوٗب آیہِ وۄنۍ بلبہٕ أسۍ چھِنہٕ بہرٲنی یوٚتَتھ وسنس یہِ چھِ گندگی. برونٛہہ ٲس صفٲیی آسان یِوان ٲسۍ چٮ۪وان ٲسۍ آب واب اصل پٲٹھۍ مگر آز چھُنہٕ سُہ حساب آز چھُنہٕ سُہ حساب وۄنۍ گوٚژھ صاف گژھُن. کٲشِر خبرن مز فی الحال یُتُے تُہۍ روٗزِو وٕچھان News 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل. آداب.